Salam alaikum أعزائي التلاميذ. On a commencé la dernière fois l'étude du rôle du muscle squelettique strié dans la conversion d'énergie. كنا بدينا دراسة الدور ديال العضلة الهيكلية المسكل سكوليتيك qui est lié aux os de squelette اللي مرتبطة بالعظم. C'est pour cela qu'on parle du muscle squelettique. Strié, قلنا la striation هو التخطيط. Donc ce muscle il est strié مخطط longitudinalement بالطول et aussi transversalement بالعرض. On a commencé cette étude par l'analyse des enregistrements de l'activité musculaire, ça veut dire des myogrammes. إذا بدينا هاد الدراسة بأننا نحلو تسجيل ديال هاد التقلص العضلي ولا النشاط ديال العضلة. Donc avant de passer à la contraction musculaire, comment se fait la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique et aussi thermique, comme on a dit dans la vidéo dernière. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir la structure et l'ultrastructure du muscle strié squelettique. إذا قبل ما نمروا لكيفية تحويل الطاقة خصنا بعدا نعرفوا شنو هي هاد العضلة. Quelle est sa structure, شنو هي البنية ديالها, quelle est son ultrastructure فوق البنية. On a parlé de l'ultrastructure فوق البنية lorsque l'observation se fait au microscope électronique. Ça veut dire avec un grossissement très fort. إذا كبير بزاف pour voir les détails des détails. Donc on va commencer, on va partir du muscle. حنا غادي نمشيو من الأعم للأدق, حنا غنبقاو ندققوا شوية بشوية. Donc on va commencer par le muscle. On a ici un muscle strié, il est strié مخطط squelettique lié aux os. On a pris un exemple d'un muscle. Si on fait une coupe transversale au niveau de ce muscle, qu'est-ce qu'on va observer? حنا دابا غادي نقطعوه بالعرض. اش غادي نلاحظوا فيه؟ Observez ici cette coupe transversale au niveau du muscle. Et donc on constate qu'elle est découpée sous forme de faisceau de fibres musculaires. هذه سمعتوا بها في الإعدادي في ثالثة إعدادي, قلت أن العضلة مكونة من حزام ألياف عضلية. هي راه مكونة من ألياف عضلية دي فيبر مسكولار, ولكن هاد لي فيبر هما براسهم مقسمين مجموعات. هاد المجموعات كيتسموا حزام دي فيسو دو فيبر مسكولار. وهادي كنشوفوها ملي كتشوفوا اللحم معلقة في شي رجلة معلقة عند الجزار, كيبان لك أن ديك اللحم بحال اللي مجزأ مقطع. دونك مجزأ, إذا كل مجموعة حاطة بواحد الغشاء بيض. دونك اون بارل دو فيسو دو فيبر مسكولار. دابا فين غنمشيو؟ اون فا بروندر اون سول فيبر. دابا غادي ناخدو عاوتاني غير خويط. اذا حنا قلنا ان ديك الهبره ديال اللحم اللي كتكون كتاكلها كتبان لك مكونه من خويطات. الا بقينا نفككوا ديك الخويطات خاصها طايبين, مالا كانوا خضرين ما غاديش يتفكوا. ارق خيط ما يمكنناش نقسموه على جوج راه هو ديك لا فيبر مسكولار, هي هذيك الليف العضلي. هاد لا فيبر مسكولار دونك هي هادي. دونك سي كوا لا فيبر مسكولار؟ سي لا سيلول مسكولار. عقل لي على هادي مزيان الله يرضي عليك. دونك لا فيبر مسكولار سو ني كون سيلول مسكولار. اذا بحال جميع الاعضاء ديال الجسم راه مكونين من الخلايا, وهاد الخليه ديال العضله هي كتسمى لا فيبر مسكولار. علاش؟ بوكوا؟ باسكيل الونجي, حيت هي طويله دو غروند تاي بارابور aux autres cellules. الحجم ديالها كبير بالنسبه للخلايا الاخرين, دو كيلك سنتيمتر دو لونغور. بالنسبه للطول ديالها كتوصل دي سنتيمتر دو لونغور. Et cette cellule, comme toutes les cellules, elle est entourée d'une membrane plasmique ou bien cytoplasmique, ou bien appelée aussi sarcolème. إذن هاد السميه هادي خاصه بلا سيلول مسكولار, ولكن كيمكننا نسميوه حتى هو membrane cytoplasmique ou bien membrane plasmique ou bien membrane cellulaire. هادو كلهم صحاحين. Aussi, cette cellule contient un cytoplasme. راه حتى هي فيها cytoplasme. غير هي pour distinguer la cellule musculaire, on parle de sarcoplasme. Le sarcoplasme, c'est le cytoplasme de la cellule musculaire. On peut aussi dire le cytoplasme. Aussi, on trouve des noyaux, mais cette fois-ci, ماشي un noyau, des noyaux. On dit que la cellule musculaire est plurinucléée. Pluri كتعني عديد, فيها بزاف. Nucléée جاي من les noyaux. La cellule musculaire caractérisée, donc هذه caractéristique de la cellule musculaire. باش متميزه بان ما فيهاش غير نواه وحده, plusieurs noyaux. On dit qu'elle est plurinucléée. Donc cette cellule, elle est plurinucléée. On a dit qu'elle est de grande taille et aussi elle présente une striation. On a parlé du muscle strié. Donc c'est dû à ces striations. Elle est striée longitudinalement et aussi transversalement.
qu'est-ce qui donne cette striation à cette fibre musculaire ou bien à cette cellule musculaire? C'est le fait qu'elle contient un grand nombre de fibres très fines appelées myofibrilles. إذا هذا التخطيط هذا شوفوا الله يرضى عليكم هذه عاوتاني خاصية ديال الخلية العضلية ما تلقاهاش في شي خلية أخرى. إذا عندها علاقة بالدور بلو رول qui va assurer le muscle هذا qui va assurer le muscle اللي هو la contraction musculaire. هذا الدور هذا الفضل فيه لاش كيرجع لوجود واحد الخويطات رقاق بزاف في وسطها هي عاوتاني هي فيبر وفي وسطها عاوتاني واحد لي فيبر اخرين خويطات اخرين ولكن هاد الخويطات رقاق بزاف عاوتاني. هاد الخويطات هادو كيتسموا لي ميوفيبري. ميو جايه من لو ميسكل فين ما سمعنا ميو راه ميسكل. فيبري هو التصغير ديال لا فيبر. لا فيبر هي الليف فيبري لو يايف يعني التصغير ديال الليف. دونك دون لا فيبر مسكولار كي هي لا سيلول مسكولار il y a plusieurs myofibrilles فيها عاوتاني قلنا واحد الخويطات بزاف سميتهم لي ميوفيبري. دابا فين غنمشيو غادي نمشيو لا ميوفيبري. اذا خدينا من هاد الخليه هادي من هاد لا سيلول هادي خدينا ان سول ميوفيبري سي elle est là une partie de la myofibrie. Observez cette myofibrie. إلا لاحظنا la myofibrie qu'est-ce qu'on constate? On constate des bandes. Il y a des bandes sombres. La limite ديالهم ici هادو ce sont des bandes sombres مازال نعاودو نرسموهم هنا. إذا la bande sombre ici aussi on a une bande sombre. bande sombre يعني كتبان داكنة في المجال الإلكترونيك. On parle de bande sombre شريط قاتم. Entre les bandes sombres qu'est-ce qu'on a? On a des bandes claires. عندنا الشريطة فاتحة. تفهمنا؟ مزيان. Observez cette bande. On trouve هنا واحد لا ligne dite strie Z. La strie Z حنا مازال نرجعوا لها هنايا. La strie Z. Entre les deux stries Z successives, on a ce que l'on appelle un sarcomère. Donc, strie Z, strie Z, cette partie-là s'appelle sarcomère. Et qu'est-ce qu'on constate? Est-ce que نلاحظوا أن هذا sarcomère se répète tout au long de la myofibrie. Donc, qu'est-ce qu'on va considérer le sarcomère par rapport à la myofibrie? Puisque la myofibrie, elle est constituée de sarcomères, une suite de sarcomères. Donc, qu'est-ce qu'on va considérer le sarcomère par rapport à la myofibrie? فهمتوا هذه الله يرضي عليكم. اذا من لا سيلول مسكولار شنو خدينا اون ميوفيبري لان هي فيها بزاف ديال الميوفيبري حنا خدينا وحده. شنو لاحظنا على ان واحد الجزء منها كيتكرر سميناه ساركومير كيتكرر على الطول ديال هاد الميوفيبري يعني هو اللي كيكونها. اذا شنو غادي نعتبروا هاد الساركومير؟ Et bien sûr, on va le considérer comme unité structurale et aussi on va voir c'est l'unité fonctionnelle ou bien contractile du muscle, de la myofibrie et bien sûr du muscle puisqu'elle est constituée de fibres et les fibres sont constituées essentiellement des myofibries. Donc le sarcomère c'est l'unité structurale de la myofibrie et bien sûr du muscle et aussi unité contractile du muscle. واش واضحه الله يرضي عليكم هذه؟ اذا هذا الساركومير مادام هو اللي كيكون لنا لا ميوفيبري هو اللي كيتكرر طول لا ميوفيبري وهاد لي ميوفيبري هما اللي كيتكرروا في لا فيبر هما اللي كيكونوا لا فيبر يعني لا سيلي مسكولار ومادام لا سيلي مسكولار هي اللي كتكون لي لو مسكل اذا هاد الساركومير هو الوحده البنيويه والوظيفيه ديال العضله. نتوما شفتوا في الاعدادي مثلا فاش عرفتوا ان الجسم مكون من خلايا اذا شنو اعتبرتوا الخليه هي الوحده البنيويه والوظيفيه ديال الجسم. يعني لا خدينا حيط مكون من اجور اذا ديك الاجوره هي الوحده البنيويه ديال هذا الحيط هذا يعني انا اللي كتكرر اللي منها كيتكون هذا الشيء اي شيء. إذن l'unité structurale du muscle c'est le sarcomère. Donc si on veut comprendre la contraction du muscle bien sûr on va où? فين غادي نمشيو؟ On va au sarcomère. C'est pour cela qu'on va s'intéresser de plus à ce sarcomère. Donc on va le dessiner ici ou bien le schématiser, on va le schématiser devant vous. هنا غادي نحاول نرسمو قدامكم علاش؟ لأن on doit savoir le schématiser. غادي خصنا نعرفو نرسموه. عندنا هاد الساركومير هذا البنيه ديالو لا ستركتور ديالو بيان الالترا ستركتور ديالو خصها تكون معروفه ونعرف نرسمها نعرف نوصفها يعني خصني نكون ضابطها لان الا ما فهمتش هاد الالترا ستركتور ساركومير جو ne peux pas comprendre la contraction.
Donc, puisque le sarcomère, c'est l'unité contractile, l'unité fonctionnelle. راه هو الوظيفي والوحدة الوظيفية ولا الوحدة ديال التقلص ديال العضلة. دونك إلا بغيت نفهم العضلة كيفاش غتقلص، خصني نفهم هاد الساركومير كيفاش غيتقلص، وبالتالي خصني نفهمو بعدا أشنو هو مما يتكون. Donc, ce sarcomère, comme on a dit, il est limité par deux stries Z. Z. Les stries Z, on les schématise ainsi. Donc, je commence par schématiser les deux stries Z de façon symétrique. On va la symétrie. L'axe de symétrie, le milieu, le centre de sarcomère. Donc, j'ai schématisé les deux stries Z de façon symétrique. En plus des stries Z, le sarcomère il est constitué de deux types de filaments. جوج ديال الخويطات كيتسموا les filaments. On a deux types de filaments. Les premiers filaments sont fins. كاينين لي رقاق كيتسموا s'appellent les actines. Je vais représenter les actines ici. Ce sont des filaments fins. Bien sûr, de même longueur. Je respecte la longueur des filaments. Donc, c'est les filaments d'actine. D'actine. Entre les filaments d'actine, il y a un autre type de filament, dit filament de myosine. Ces filaments de myosine sont plus épais que les filaments d'actine. Donc, les filaments de myosine, ils sont plus épais que les filaments d'actine. On parle de filaments épais. Ces filaments, bien sûr, ils ont la même longueur. On parle de filaments de myosine. Donc, filaments de myosine. Donc, comme vous constatez ici, on a une zone où il y a de l'actine et de la myosine. C'est la bande sombre. C'est pour cela qu'elle apparaît sombre au microscope électronique. Bande sombre. La bande sombre. Donc, elle est constituée à la fois des filaments de myosine et des filaments d'actine. Mais comme vous le constatez ici, les filaments d'actine, ils ne sont pas continus au centre de sarcomère. Donc, de strie Z à strie Z, on a un sarcomère. Ici, on a un sarcomère. Le centre de sarcomère, c'est cette zone-là, où il y a de la myosine, mais il n'y a pas d'actine. On parle de la zone H. Donc ici, on a la zone H. La zone H. La bande sombre, elle est dite aussi la bande A. Entre les bandes sombres, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la bande claire. La bande claire, elle est centrée. On a la strie Z. Donc la bande claire, elle est ici. On va schématiser le début de notre sarcomère. Aussi les myosines. Donc, la bande claire sera bande claire ou bien dites la bande de I. La bande claire contient quoi? Elle est centrée par la strie Z et il est limité par les myosines. Ça veut dire elle contient quoi? Elle contient que les filaments d'actine. Et puisque les filaments d'actine sont fins, donc cette zone-là, bien cette bande-là, apparaît claire au microscope électronique.
انتبهوا الارض عليكم هذه واش فهمتوها. اذا حنا قلنا اون فيو كو هاد لا ميوفيبري هذه كنلاحظوا ان كاين واحد التناوب ديال لي بوند، واحد الاشرطه قاتمه بوند سومبر اي دي بوند كلير. ياك حنا فهمنا دابا بوركوا علاش هاد لا بوند سومبر كتبان سومبر، كتبان قاتمه مغلوقه، كتبان تحت المجال في المجال الالكتروني كتبان مغلوقه. علاش؟ لانها كتحتوي في نفس الوقت على الكونسيان او ميم طون لا ميوزين اي لاكتين، بالتالي هاد البلاصه كتبان بحال اللي عامره، داكشي كتبان سومبر او ميكروسكوب الكترونيك. في لا بوند كلير اشنو كاين؟ كاين غير لي فيلامون داكتين، ما كاينش الميوزين. والفيلامون داكتين اصلا هما اي سون دي فيلامون كي سون فان، هما رقاق، وبالتالي هاد لا بوند هادي كتبان كلير، كتبان فاتحه في ميكروسكوب الكترونيك. دونك سي لولترا ستركتور دو ساركومير كي دوا تيتر كونو، خصها تكون معروفه الله يرضي عليكم. Donc, ils sont constitués, des sarcomères, ils sont constitués par deux filaments, deux types de filaments, la myosine et l'actine. Elle est limitée par deux strizèdes. Chaque strizède, elle centre une bande claire. La bande claire ne contient que les filaments d'actine, alors que la bande sombre, elle est constituée de filaments d'actine et filaments de myosine. Le centre de sarcomère, on trouve que les myosines, il n'y a pas d'actine à ce niveau-là, et on parle de la zone H. En plus, observez bien, les filaments d'actine, ils sont fixés sur la strizède. كاع المكونات tous ces constituants ce ne sont que des protéines. كاع المكونات اللي كنهضروا عليهم راهم des protéines. Là la myosine comme on va voir, la lactine, là la strizède. Donc ce sont des protéines. Donc les filaments d'actine ils sont fixés sur la strizède, alors que la myosine لاحظتوا هنايا elle est détachée des strizèdes. راه ما لاصقاش في الستريزيد. Donc c'est l'ultrastructure du sarcomère. Donc on passe au filament. Donc, la myosine brassa ou de l'actine, il s'agit de quoi? On a ici les constituants du filament d'actine. Le filament d'actine, comme vous l'observez ici, il est constitué de trois types de protéines. On a la protéine en bleu ici, j'ai la protéine actine, on parle de la molécule actine ou bien la protéine actine. انتبهتوا هنايا هذا كامل هذا الفيلامون كيتسمى الفيلامون داكتين، هذا كامل وهو براسو شنو فيه une protéine appelée protéine actine ou bien molécule d'actine. Donc en bleu, j'ai schématisé ici la protéine actine ou bien la molécule actine. En plus de l'actine, on a en rouge une autre protéine dite tropomyosine. Et sur la tropomyosine, il est fixé une autre protéine appelée troponine. Donc ce sont les constituants de l'actine. Trois types de protéines, molécule actine, tropomyosine et troponine. En ce qui concerne la myosine, les filaments épais de myosine, ils sont constitués par quoi? Ils sont constitués par des molécules de myosine. بحال اللي خدينا هنا مجموعة ديال السيلويات ياك. هذا كامل c'est la myosine, c'est le filament de myosine et il est constitué par des molécules de myosine. La molécule de myosine, ce n'est qu'une protéine, ce sont des protéines. Cette protéine, ou bien cette molécule, elle est formée de deux parties. On a une tige, ou bien queue, et deux têtes globulaires, sous forme globulaire. Donc c'est la structure et l'ultrastructure du muscle. Donc le muscle il est constitué par des faisceaux de fibres musculaires. Chaque faisceau il est constitué de fibres musculaires. Chaque fibre musculaire, ce n'est qu'une cellule musculaire. Chaque cellule musculaire, elle contient plusieurs myofibrilles. Chaque myofibrie, elle est constituée de plusieurs sarcomères. Le sarcomère, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle du muscle. Bien sûr du myofibrie et bien sûr du muscle. Le sarcomère, il est limité par deux strizèdes et constitué de deux types de filaments. Les filaments d'actine qui sont fins et les filaments de myosine qui sont épais. Le filament d'actine il est constitué de trois protéines. La protéine actine ou bien la molécule actine, la tropomyosine et la troponine. Le filament de myosine il est constitué par plusieurs molécules de myosine. Chaque molécule de myosine il est constitué par une tige ou bien une queue
et deux têtes globulaires جوج ديال الرؤوس كروية. À retenir, structure et ultrastructure du muscle strié squelettique. Le muscle strié squelettique, qui est le muscle relié aux os du squelette par des tendons, est constitué essentiellement de cellules fines de forme allongée et plurinucléées, ça veut dire plusieurs noyaux, appelées les fibres musculaires, qui sont regroupées en faisceaux. Le cytoplasme, appelé aussi sarcoplasme, de la cellule musculaire est occupé essentiellement par des myofibrilles qui donnent la striation longitudinale de la fibre musculaire. Les myofibrilles montrent une alternance entre des bandes transversales claires et des bandes transversales sombres, ce qui donne la striation transversale à la fibre musculaire. Au milieu de chaque bande claire, on trouve une rayure nommée strisède. La zone de la myofibrille comprise entre deux strisèdes s'appelle le sarcomère, qui est l'unité structurale et contractile de la fibre musculaire. الوحدة البنيوية والوظيفية يعني التقلص للليف العضلي. Les sarcomères sont composés de deux types de myofilaments, myofilament épais ou myosine. Ils se localisent tout au long de la bande sombre, dite aussi A. Myofilament fin ou actine, on les trouve dans la bande claire, ou appelée ici I, la bande I, est aussi dans la bande sombre, mais hors de la zone H. Ça veut dire que la zone H ne contient pas les filaments d'actine. Le filament d'actine est constitué de trois types de protéines qui sont l'actine, ça veut dire la molécule d'actine, la tropomyosine et la troponine. La myosine est constituée de molécules de myosine, ce sont des protéines aussi. Chacune d'elles est formée d'une tige ou bien queue et deux têtes globulaires. J'espère que c'est clair et à bientôt.